Lord God, salamat Ginoo sa ika-15th birthday sa akong igsoon, Lord. Sa imong gihatag na istrang kusog o complete healing, Ginoo. Kay kabalo may Ginoo, Lord God, Ama, sa mong pagtapok-tapok, Lord God, sa kagabiyon, Lord, nga kaning food, Lord God, Ama, nga ilang gi-prepare, Ginoo. Kung nagpasalamat kami, Ginoo, Lord God, Ama, kay Gigi Babayson, Lord, na siya ang nanguna, Lord God, Ama, para kini Lord nga ma-celebrate ug hapsay, Ginoo, Lord God, Ama. Ug akong giampo, Lord God, Ama, na sa pagkaon ni Lord God, Ama, nga ilang gi-prepare, Lord God, Ama, na kini pagkahatag ka namo og istrang kusog, usog sa spiritual nga panginabuhi dinhi sa kalibutan, Ginoo, Lord God, Ama. Ug ikaw magauban ka namo sa among pag-celebrate karon nga kagabiyon, Lord, sa birthday sa akong igsoon nga tanan nga nag-adto diri, Ginoo, mga paryente, silingan, pamilya, mga higala, Ginoo, Lord God, Ama, nga ikaw mag-bless sa among tanan, sa among pamilya, ug ikaw mag-auban ka namo, Lord God, Ama, nga sa among pagpuli, sa among mga panimalay, ikaw maghahatid sa amin, Panginoon, ng safe, Lord, nga makarating kami ng safe sa aming mga tahanan, Panginoon. O akong gipasalamatan, Lord, ang mga photographer, Ginoo, nga naa diri, Lord. Hallelujah, nga sila nga nakipag-duyog ka namo, Lord God, Ama. Kaning tanan, Lord, among gipangayo nga hapsay nga panginabuhi, o strong kusog nga panginabuhi, o spiritual nga panginabuhi, Lord God, Ama. Kaning tanan, Lord God, Ama, among gisalig o among gitugyan kanimo pinagi sa bugtong anak ni Jesucristo na among maluluwas. Amen and amen. 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 And at this moment, pwede na po tayo maupo. Let's sit down muna because before po tayo makakakain, let's have first a photo opportunity dito sa harapan. Yung mga tao na dearest sa life ni Mami Rose.